Akong ipahibalo nga sugdan na nato ang pag-distribute sa City Food Assistance sa inyong panimalay. Karong Miyerkules, April 1. Tanang households, renters o boarders sa Tagum mahatagan. House to house ang distribution niini. Base kini sa data nga gikan sa purok leaders nga gi-validate sa atong City Social Welfare Office. 90,000 food packs ang atong giandam para sa tanan. Ni kantidad kini og 54 million pesos gikan sa pundo sa atong syudad. Sulod sa maong food pack, ang napulo ka kilos na bugas, 6 ka canned goods og noodles. Mga polisiya sa food assistance distribution. Una, tanang households, renters o boarders sa Tagum makadawat og food pack base sa listahan nga gihatag sa mga purok leader ngadto sa among buhatan. Ikaduha, house to house ang pamaagi sa pasabot nga dili na kinahanglan nga mogawas sa inyong panimalay para makuha kini. Mismo mga personahe sa city government, pinanguluhan sa atong mga department heads, apil na kuniini ang atong vice mayor ug mga konsehales ang maghatod sa mga relief packs sa inyong panimalay. Ikatulo, niaging adlaw adunay forms nga gipanghatag sa purok leader sa inyong panimalay. Gikan kini sa City Government of Tagum. Kini ang Disaster Assistance Family Access Card Forms. Libre or walay bayad kini. Siguro inyo nang napilapan ang maong forms. Ang usa ka kopya para sa inyong purok leader ug ang isa para sa inyo ha. Adunay controlled serial number kini. Sa panahon sa house-to-house distribution, karong Miyerkules, April 1, kay social distancing man kita, inyo lang isulti ang serial number aron ibilin na atbang sa inyong panimalay ang maong food pack para inyong kuhaon. Ikaapat, para siguradong adunay at least 1 meter distansya sa matag usa, giawhag ko kamo sa pagbutang og bangko atubangan sa inyong panimalay aron kabutangan sa maong food pack. Dili na kailangan mo pirma og dokumento og sa inyo na ang maong form. Ikalima, alang sa mga purok leaders, tawagan lang kamo sa matag food distribution team leaders at least 1 day before the distribution para sa saktong koordinasyon. Giasahan ko kamo na mugiya kanamo sa inyong kapurukan during the house-to-house distribution aron masiguro nga walay malaktawan. Gusto namo nga mahatagan kamong tanan. Kini lamang ang among kinasingkasing nga pag-ayuda para mapagaan ang inyong kalisod taliwala ni ining krisis nga atong giatubang. Mga Tagumenyos, nagpabiling taas ang hulga sa coronavirus sa atong syudad. Sa atong latest case count, ang Tagum adunay 2 ka positibo sa coronavirus. Aduna kitay 127 ka mga persons under monitoring ug 14 ka persons under investigation. Kini ang rason nganong magpadayon kita sa community quarantine. Dili karon ang panahon nga kita magkumpiyansa. Dili nato i-underestimate ang virus. Busa among usbon. Ang among pahinumdom nga magpuyo sa inyong panimalay. Panghugas sa inyong kamot sa kanunay. Observe social distancing ug pagsulob og face mask sa kanunay. Ato nang i-implement ang whole of the city approach sa paglaban sa coronavirus. Sa sunod nga mga adlaw, akong ipakanaog ang usa ka memorandum order sa tanang mga purok leaders nga motabang sa atong panggamhanang lokal sa barangay ug syudad sa pagpatuman sa mga polisiya nga nakalatag sa atong community quarantine. Subay kini sa City Ordinance Number 21, an ordinance creating Tagum City Peacekeepers Organization nga ang miyembro niini ang mga purok leaders sa Tagum. Apil sa mga tahas sa atong mga purok leaders o Tagum City Peacekeepers, mao ang pagsiguro para sa safety o peace and order sa dakbayan o pagbuhat sa uban pang mga functions nga imando sa City Mayor. Atong gitahasan ang mga purok leaders o Tagum City Peacekeepers nga i-monitor o i-implementa ang mga probisyon sa atong community quarantine. Sama sa curfew gikan sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. 24 hours curfew
sa mga minors 17 years old and below ug senior citizens 65 years old and above. Liquor ban, pagpasara sa mga internetan, KTV bars, spa or massage parlors, ug uban pang non-essential establishments or businesses. Sumala sa naisyo na executive order sa city. Pagsiguro nga adunay distansya sa matag tao at least 1 meter apart. Ang pagbawal sa mga sugal, basketball activities, sabong, ug uban pang klaseng panagtapok nga adunay daghang tao. Ang pagsiguro sa bawat tao nagasuot og face mask. Hilabi na kung mag-atubang sa mga tao sa palengke o establisamento. Sa pagpamadlong o pagbawal sa mga sakyanan nga magpasakay og daghan o pagsiguro nga duha lang ang pasahero sa pedicab, usa sa atubangan o isa sa likod. O ang pagbawal og angkas sa mga single motor except sa angkas na trabahante o health workers. Ato nang gimanduan ang purok leaders o Tagum City Peacekeepers na mamadlong sa ilang mga sakop o ipahibalo dayon ang mga minglapas sa balaod. Sa command center sa COVID-19 City Task Force, pinaagi sa pag-report sa Providence Base gamit ang ilang handheld radio nga gihatag kanila sa LGU. Mamahimo usab na mutawag o mo-text sa City Mayor o sa hipi sa atong kapulisan aron sa hinanaling aksyon. Ubay-ubay na ang nadakpan o nasanksyon sa inaning paagi busa ato kining ipadayon aron kita magmadaugon. Akong usbon, magsugod na ang atong food assistance distribution karong Miyerkules, April 1 hangtod nga ang tanang panimalay makadawat na og food packs. Among ginahangyo ang tanan nga atong himuong hapsay ang distribution. Likayan nato ang kagubot. Dili nato sugaton ang sakyanan o mga city personnel nga nagdala sa mga food packs kay sakto man ang supplies. Pagulat lang sa inyong panimalay kay kami man ang muadto padayon kita nga magtinabangay ug sundon ang mga community quarantine guidelines aron makalingkawas na kita niining krisis. Daghang salamat og be safe.